बाब नंबर 7 कुर्बत के 3 पर्दे। नंबर 1 दरवाजे का पर्दा। शादीशुदा जिंदगी का एक निहायत अहम पहलू मियां बीवी की बाहमी कुर्बत है। ये मेल जोल मुकम्मल तन्हाई और राजदारी चाहता है। इसलिए इस कुर्बत और राजदाराना मुलाकात के लिए 3 पर्दों की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां आपकी इस जाती मुलाकात में कोई मुअख्खिल ना हो। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम कोई जाती मसला ज़ेरे बहस लाते हैं या कोई अपनी बात कर रहे होते हैं कि अचानक बच्चा रोना शुरू कर देता है, टेलीफोन की घंटी बज उठती है या फिर अचानक कोई ऐसा वाकया हो जाता है जो हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा लेता है। इस तरह हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे ध्यान हटाकर दूसरी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप दरवाजे को ताला भी लगा सकते हैं या कहीं बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन हर सेहतमंद अज़दवाजी ताल्लुक को कुछ न कुछ अलहदा वक्त और तन्हाई चाहिए। आप बच्चों के सो जाने या उनके स्कूल चले जाने का इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहरहाल मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह तलाश करना होगी। हमारे माशरे में आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों की बहुतात और जगहों की कमी है। इन हालात में गोशाए मुसरत तलाश करना कोई आसान काम नहीं। ताहम दोनों मियाँ बीवी का इस अम्र पर मुत्तफिक होना लाजिम है और इस मसले को अव्वलियत देना जरूरी है। अगर आपको अकेले में मिलने या तन्हाई में यकजा होने का मौका नहीं मिलता तो फिर आप हमेशा यही महसूस करेंगे कि आपके और आपके शरीके हयात के दरमियान बहुत फासले हैं। गमे तन्हाई, मायूसी और मुनासिब राब्ता ना होने का एहसास आपके दिल में घर कर लेगा और आप झूठी बातों पर यकीन करना शुरू कर देंगे कि आपकी बीवी आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करती या वो आपकी सुनती नहीं। इस सूरत हाल के बावजूद अगर आपको मुनासिब वक्त और जगह मुयस्सर आ जाए जहां आप अकेले हों तो फिर इस किस्म की तमाम गलत फहमियां दूर हो सकती हैं और आपका जज्बाए मोहब्बत और जज्बाए एहतराम उभर कर आपके सामने आ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अकेले में मिलने के लिए वक्त और जगह तलाश करें, इबादत करने के लिए, दुआ करने के लिए, एक दूसरे की बातें सुनने के लिए, हंसने के लिए, इकट्ठे रोने के लिए और बेशक इकट्ठे प्यार मोहब्बत करने के लिए। मुझे खींच ले, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया। गज़लुल गज़लात बाब 1 आयत नंबर 4। नंबर 2 मुंह का पर्दा। दूसरा पर्दा हमारे मुंह पर लगना चाहिए। हमें इस बात पर एक दूसरे से मुत्तफिक होना चाहिए कि हमारे दरमियान जो बातें हों जिन्हें हम अपने राज भी कह सकते हैं वो किसी तीसरे फर्द पर जाहिर ना होने पाएं। इसी तरह हमारी जाती जिंदगी सिर्फ हम दोनों तक महदूद रह सकती है, जिसमें किसी तीसरे फर्द का कोई ताल्लुक ना हो और ना ही कोई हमारी जाती जिंदगी में दखल दे सके। हमें दूसरों से अपनी जाती बातें नहीं करना चाहिए। इस तरह करने से एतमाद जाता रहता है। कुर्बत और वालेहाना मोहब्बत एतमाद और यकीन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि यह मसला औरतों के लिए मर्दों की निस्बत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि दोनों को एहतियात की जरूरत है। औरतें मर्दों से ज्यादा बातूनी होती हैं। वो अपनी पड़ोसनों से बात करना पसंद करती हैं, लेकिन जब आम मौजुआत पर बोलते बोलते महसूस करती हैं कि उनके पास उस मौजू पर बोलने के लिए मवाद नहीं बचा तो वो मजीद बोलने के लिए उन मौजुआत पर बोलना शुरू कर देती हैं जिन पर बोलना मुनासिब नहीं होता। हमारे हमसाए और दोस्त हमेशा ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं जहां उनको दूसरों की जिंदगी से मुतालिक हालात व वाक़यात से आगाही होती रहे और इसी जुस्तजू के ज़ेरे असर दूसरों की जिंदगी में दिलचस्प चीजें तलाश करने की खामोश कोशिश करते रहते हैं। अपने शौहर की इज्जत बचाने के लिए आपको अपनी जबान को बंद रखना होगा। अपने राजों को जबान ज़दे खास व आम न होने दें। गली महल्ले में लोगों की जबान पर आ जाने वाली बात राज नहीं रहती। जब शौहर को मालूम होगा कि उसका राज महल्ले में खबर की तरह फैल गया है तो वो आइंदा अपनी बातें अपने नशेब व फराज आपके साथ कभी ज़ेरे बहस नहीं लाएगा और इस तरह आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फासले बढ़ते जाएंगे।
याद रखिए کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ انسانی جسم میں پسلی دل کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے شوہر کے دل کا، اس کے وقار کا تحفظ کیجیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات یا راز رکھنے والی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں، ورنہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ دکھ درد بانٹنا چھوڑ دے گا، اور پھر وہ آپ کو شریک زندگی ہونے کے باوجود آپ کو شریک غم اور شریک راز نہیں بنائے گا۔ جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے۔ امثال باب 20 آیت نمبر 19۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے۔ امثال باب 31 آیت نمبر 11۔ نمبر 3، آنکھ کا پردہ۔ آخری اقدام کے طور پر ہمیں اپنی آنکھوں پر بھی تالا لگانا ہوگا۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ ترغیب شوہروں کے لیے ہے، اگرچہ دونوں کو ہی محتاط رہنا چاہیے۔ مجھے شوہروں سے یہ کہنا ہے کہ ہماری آنکھیں اپنی بیویوں کو دیکھنے کے لیے ہیں۔ جب آپ کی بیوی کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ کی آنکھیں صرف اسی کو دیکھتی ہیں، تو پھر وہ زیادہ خواہش مند ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے۔ وہ محسوس کرے گی کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اس کو اپنے لیے عزت اور فخر کا باعث خیال کرے گی۔ دنیا میں بہت کم خواتین اس نوعیت کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی اہلیہ کو اس طرح کی محبت سے نوازیں تو وہ آپ کے لیے ایک انعام بن جائے گی، اور اس کا اعتماد، اس کی وفاداری ایک انمول خزانہ ہوگا جس پر آپ بجا طور پر نازاں ہوں گے۔ تاہم کبھی کبھی الٹی گنگا بھی بہتی ہے، الٹا چکر بھی چلتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے سر پر دوسری عورتوں کا بھوت سوار ہے، آپ کے دماغ میں کچھ اور خواتین سمائی ہوئی ہیں جن کا تعلق آپ کے روزگار سے ہو، آپ کی پڑھائی سے یا انٹرنیٹ سے، تو اسے یہی محسوس ہوگا کہ جس طرح آپ کی الماری میں پرانے جوتوں کے بہت سے جوڑے پڑے ہیں، انہی کی طرح وہ بھی ایک استعمال شدہ چیز ہے، اور بس۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے دل و دماغ طوائفوں کی طرف راغب ہیں، صرف ذہنی طور پر نہ کہ عملی اور جسمانی طور پر، تو بھی آپ اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی راہ پر ہیں، اور آپ ایک ایسے بیل کی مانند ہیں جو خود ہی اپنے آپ کو ذبح کرنے کے درپے ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں اور باتوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ آپ اس سے ناخوش ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی آنکھوں پر پردہ نہیں ہے۔ غیر عورتیں آزادانہ آپ کی آنکھوں میں سما سکتی ہیں، اس طرح آپ کی بیوی کے لیے جگہ کم بچتی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے آپ اور کچھ نہیں کر رہے، بس خود کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ خدا نے جن خوشیوں تک آپ کی پہنچ کو ممکن بنایا تھا، آپ ان مسرتوں کو لٹا رہے ہیں۔ جو چیز بے ضرر نظر آتی ہے وہ دراصل زہر ہے، اور ہمیں اس سے بچنا ہے، پرزور احتجاج اور مزاحمت کرنا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں۔ ایوب باب 31 آیت نمبر 1۔